وسانه مأخلاي كوميتي ودو هوحات أب قربا أوان زوسنو سندا ملكيتهم سرحتنياتات منجست وردا سامرن كاب استفلالي كفالات محبرسب استوكل نبرت توردان زت تساليتهم تساتفت تزتم تقاديدهم زلو صقامات تግራይ كفتحهم تونزي فصن حبيت مخر تግራይ مملاش قبول يكولو يገልጹም بيت مخر تبتن كلكو حد علامه يروي شعي قمتي اي قمتي بالتفالالي منقد ماسينها لتግራይ مغواط ስለሆነ بيت مخر لاو نور كملسلو حقታት كوصلو كله حق دنبي كافتال نرتا انديام كفلصلو حبرتسبنا كراغاغالو تفاناقالاي بفلاي ግን ላምበረቦት كملسلو خازي بيت مخري ملس كبال كله اواجات كدليويوم دنبታት كدليويوم ممرحታት كدليويوم نزي بدنبي بقلطا فكسرح كقللو كاوت هالتبهال للا فتح سانه حبرتسب وديقول قري نبره حبرتسب بهانغي يكون بخالوت نغرات لورر لله ورقاس غزحاس لامررت لاتو لله حق لله ومنግስት እንድህራሊው ምቁጽጻር ክመጽዩ وحسنا حزب تግራይ مليو كرغاغص حزون امرحነት ዘሎ አካል ጸሪ ክኸይድን ንትግራይ ዘውሕ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝግባእ ወንቶም ተሳተፍቲ የገንዘቡ አውዚ ለለ መራርሐውን بتخክል بقنعنا كገልግል የልህዝብ ይልብለ ተሐሳስባ ክሉንዮ አመሓዳሪ ወረዳ ሳምራ አይተመዝገበት ዓመም ምምላስ ተወንዘፈ ቤት ምኽርን ትበሃል ሰለስቲኦም አካላት መንግስት ክህልውን ስርዓትን ልዕልነት ሕግን ዝረጋገጸሉ ይብሉም በግዚያዊ ምምሕዳር ምጽናሕና ሐዙን እንተኾነ ተህዝባዊ በህዝብና አስተመረጸ ህዝባዊ መንግስትና ናቦት መልስና ምሕደራ ክህልየናን ሰለስቲኦም ናይ ሕግ አካላት ሕግ በውጽ ተርጓምን ፈጻምን ክህልውና አብን ገውረ ዘለና ቃልሲ መቀጸልታ ዝመድርኽ አመሓዳሪ ዘዋዶ ምራቅ ትግራይ አይተከለለ ሓጋዚ ውዕሊ ፕሪቶሪያ በተስተአቶ ውዕሊ መሰረት ክፍጸም አይካለን ይብሉም ህወሓት ዘይተማየጠሉም ግዚያዊ ምምሕዳር አናዊሐየ ዝብል በፌደራል መንግስት ዝተገልጸም ብውዱ ህወሓት ተቀባልነት ከም ዘይረኸቡን አይተከለለ ይረዱም ትግዚያዊ ምምሕዳር ለ3 ዓመት ጸኒሕና ዝተፈራረናሉ ዝተረዳናሉ 6 ወርሒን ተናሰ حد عمتين 6 ورحين تعبه كاو 6 ورحين صار حد عمتين فرقان صالحت يلو او صالحت دما ያው ተንዝብና የነጡታት መሰረት ገይሩ አሞዳታ በህዝብ ንስተመረጸ ቤት ምኽሪ ምቹ ባይታ ፈጥር ከሰጋግሪ ነሩ ሶዝ ከሰጋግረና ይኻለ ስለዚህ ወርህ መጋቢት ድሕረ 3 ዓመት ንመበለ 4 ዓመት ድማ በይናዊ ውድና ህወሓት ከይተማ ያጠሉ ከይተረዳደሉ ንሓደ ዓመት ግዚያዊ ምምሕዳር አናዊ ሕየሉ በሚዲያታቱ ፈኒ ስለዚህ ንሕና አይተቀበልናየን ኣብ 3 ዓመት ውሽጢ በግዚያዊ ምምሕዳር ህዝብ ትግራይ ዝተረኸ ነገር የለን ተወንዚ ፍጽን ሕቤት ምኽር መንግስት ትግራይ ናብ ስሩሑ ክምለስ በዓል 6 ነጥብ መግለጽ ቅዋም በመውጻእ የተዘተ ተዛዚሙ